Good morning. Buenos días. This is gonna be fun. Va a ser I'm divertido. excited about that. I really am. When I was asked to speak this morning, Cuando me preguntaron si podía hablar esta mañana, I jumped at it. Yes, dije yes. que sí inmediatamente. Not knowing that about 6 hours later, about 5, 6 in the morning, I get a text message or an email No sabiendo que después iba a recibir un texto asking what the topic is going to be. preguntándome que cuál va a ser el tema de mi charla. So the greatest thing I could do is just think off the top of my head, the easiest thing. Lo más fácil que pude pensar es algo inmediatamente de mi mente. So as we're on a series of digging deep, my topic today is made for greatness. Entonces estamos en una serie de profundizar más. El título del mensaje hoy es aspirar a grandezas. And understanding how to use our spiritual gifts to strengthen our resolve. Y entonces, ¿cómo usar nuestros dones espirituales para comprometer los resultados en el Señor? Now that was the topic and message. Now I'm not sure where this is going to go. Ese supuestamente era el tema de mi mensaje, pero no sé si vamos a llegar ahí. But I'm going to try and stay on that message. Pero voy a tratar de mantenerme en ese mensaje. First of all, let's all understand that we are made for greatness by greatness. Entonces, primero que nada hay que entender de que nosotros fuimos hechos por alguien grande para hacer cosas grandes en Él. And the key is just to get out of our own way. Entonces, el tema es tratar de nosotros eliminar y no ser interrupción para que lo que So Él the tiene. Holy Spirit can reign through us Para que el Espíritu Santo pueda dominar y reinar a través de nosotros. and raise us. Y para que nos pueda levantar. 1 Corinthians 12:7 through 11 will be the foundation of today's talk. Primero de Corintios 12, 1 Corinthians 12, right? Yes. 12:7 through 11. Versículos 7 al 11. Primero de Corintios 12, 7 al 11. Verse 7. A manifestation of the Spirit is given to each person to produce what is beneficial. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Now everything between verse 7 and verse 11 Todo lo que viene dentro del versículo 7 al 11 speaks upon the gifts that we are each individually given. habla de los dones que a nosotros individualmente el Señor nos ha dado. Verse 11, the ending verse. El versículo 11 final. But one and the same Spirit is active in all these, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distributing to each one as He wills. repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. We've all been through a lot of things in our life, and that's what makes us so special is even our story has stories within the story. Nosotros todos tenemos una experiencia y un testimonio particular a nuestro testimonio. And it's through those stories in which we benefit, not only for ourselves, but benefit for the lives of others. Y nuestra experiencia, las historias, no simplemente es para nuestro beneficio, pero para el beneficio de otros. I've learned through time to use my pain as gain. He aprendido al correr del tiempo de usar el dolor en mi vida como una bendición para crecer. Psalm 118:14, El Salmo 118, the Lord is my strength and my song. el Señor es mi fortaleza y mi canción. He has become my salvation. Él se ha convertido en mi salvación. My life was without a father. My mother was phenomenal in the way she was my mother as well as my father. No conocí a mi padre. Mi mamá fue fabulosa en términos de su amor y su atento a mi crecimiento. But I spent my whole life searching for my father. Pero toda la vida la busqué tratando de encontrar a mi papá. At 5 years old, we located him. Cuando yo tenía 5 años fue que lo encontramos. We were told he wanted nothing to do with myself or my sister. Entonces nos dieron el mensaje de que él no quería nada que ver con nosotros ni con mis hermanos. He
He changed his name multiple times throughout the past 35 years. Él cambió de nombre muchas veces en los últimos 35 años. And through my connections with various media outlets and the help from the San Diego Tribune, I located him on August 8th of this year. Y a través de muchos contactos en el gobierno y en los medios, lo pude contactar recientemente a mi padre. Only to find out he passed away on May 18th of this year. Solamente para descubrir que él falleció en mayo de este año. There's many ways I could look at that. Hay muchas maneras que yo puedo interpretar ese evento. One way I choose to look at it, una forma que yo decido ver esta experiencia, is I understand that God kept that fruit meaning my father, que la soberanía, la voluntad de Dios, Él permitió que yo no pudiera encontrarme con mi padre. so God kept that fruit away from me. Y Él de una manera mantuvo eso afuera de mi distancia. Because as far as that relationship is concerned, I have no business eating sour grapes. Porque quién sabe que si esa relación hubiese sido tóxica o no de bendición. But that pain has led to so many gains in my life. Pero ese dolor ha resultado en tantas oportunidades y bendiciones en mi vida. One being prison ministry. Una de esas es el ministerio de prisiones. Being able to go into these prisons and speak to these young men. Tener la oportunidad de ir a estas cárceles y prisiones y hablarle a los jóvenes. Spend my days with them and discussing with them how they grew up is, in a lot of respects, parallel to how I grew up. Y tratar de darle a esos jóvenes alientos y oír sus historias y tratar de compartir de que la misma manera y los dolores que ellos han tenido en su crecimiento también yo los compartí. And the only difference between myself and them, and maybe even some of you and some people you know, is we don't have the luxury of having a strong brotherhood. And we have people in our lives that we listen to, whether it's one person, whether it's multiple people, that steered us closer to God. Y la diferencia entre esos jóvenes que yo le hablo y nosotros, y a lo mejor la diferencia entre ustedes y otros, es que tenemos un convivio de hermandad, que tenemos gente que podemos confiar, que nos pueden dar una palabra y alentar para acercarnos más a Dios. Whereas the young men that I've come to know fell byproduct of their environment. Mientras que estos jóvenes que yo les hablo en las prisiones se sienten como que son productos de su medio ambiente, que no tienen esperanza. I substitute teach in this district. In this past couple weeks, I've had full days, and I had the luxury of teaching kindergarten for most of those days. Yo en las últimas 2 semanas, yo en este distrito escolar, yo soy también un maestro sustituto. Y he tenido la oportunidad de estar en escuelas estas últimas 2 semanas enseñando al kindergarten. There's 2 boys in a kindergarten class that were coloring, they're twin brothers. They were coloring an awesome rocket ship just blasting off into space and then coming down on the other side, landing in the ocean. Y estos 2 hermanitos mellizos estaban coloreando un cohete que estaba disparando a través del globo e iba a caer en otro sitio. And I told those 2 young boys, I said, your mom and dad are going to love this picture. Y yo les dije a esos 2 gemelos, tu mamá y tu papá van a completamente a amar ese dibujo que están It was haciendo. extremely detailed, vibrant in its colors. They explained why the rocket ship landed in the ocean. Their picture had a story. Entonces, el retrato que ellos estaban dibujando con muchos detalles, tenía la ruta del cohete y él alentando que sus papás le iban a encantar ese dibujo. One of the boys looked at me and said, we don't have a daddy. Uno de los mellizos me miró y me dice, yo no tengo un papá. And my response was the biggest smile in the world. Y mi respuesta a él decirme eso fue una sonrisa grande. And I explained to them, I too don't have a daddy. Y yo le expliqué a ellos, yo tampoco tuve un papá. And to be able to minister to those young men right then and there during y poder class, ministrarle a esos niños en ese momento. they both stood up. I was on my hands and knees. They both stood up, gave me the biggest hug, and said, Después de la conversación, ellos se levantaron y me dieron un abrazo. we're going to be a teacher like you. Y ellos dijeron, nosotros vamos a ser un maestro como usted.
I didn't go into that classroom that day thinking that I'm going to change somebody's life. Yo no entré a ese salón de clase pensando que iba a cambiarle la vida a alguien. But God put in front of me an opportunity to use my pain for these young men's gain. Pero Dios usó una oportunidad de usar mi dolor para hacer bendición para otros. Ephesians 3:16. Efesios 3:16. I pray that he may grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power through his Spirit in the inner man. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Understand that it's his power. It's our Lord's power that's working through us. It's not us. Hay que entender que es el poder de Dios que está obrando a través de nosotros. And as long as we step out of our own way and let him lead, Y cuando nosotros nos removemos del medio, no somos obstáculos para que Él trabaje en nosotros. no adversity that we face will ever tear us down. Ninguna adversidad o problemática que encontremos nos va a derrumbar. Having said that, however, you won't be able to use your pain as gain if you don't already know how much you're worth. Entonces, habiendo dicho eso, nunca vas a poder usar tu dolor para bendición si tú no estás claro qué tanto valor tú tienes como persona. Ephesians 2:8. Efesios 2:8. For by grace you are saved through faith, and this is not from yourselves, it is God's gift. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. We all have gifts. Nosotros todos tenemos dones, We all have worth. todos tenemos valor. And I'm going to say this with a lot of respect towards our elders and pastors here at Christ Church, as well as to all of our brothers here today. Y voy a hacer esto con mucho respeto a los ancianos y los pastores aquí, y a los hermanos que están aquí presentes. And some of you might already get that vibe from me. Y a lo mejor algunos de ustedes todavía pueden sentir este sentimiento que sale de mí. What's the word for vibe? Vibración. Oh, that's sweet. That's sweet. I want to know how that was going to be translated. That was sweet. I like that. But I could care less Pero no me importa. what our elders, all of you, think of me. No me importa de verdad lo que ni de los ancianos ni lo que ninguno de ustedes opinen de mí. And I love all of you. Y yo los amo. But I'm more concerned how I'm valued by our Lord and Savior Jesus Christ Pero mi enfoque y mi preocupación es cómo Él me valora. ¿Cuál es la opinión de Él hacia mí? rather than he who is in this world. En vez de lo que la gente opine de mí. You see, I'm a personal trainer as well. Of- A personal trainer as well. Yo también soy un entrenador personal. And if I choose to train an athlete for $500, Y si yo elijo darle entrenamiento a un atleta por $500, that is my choice. esa es mi opción. If I choose to go into a correctional facility Si yo elijo ir a una cárcel and volunteer my time y dar tiempo como voluntario, dar de mi tiempo to those young men, hacia esos jóvenes, that is also my choice. eso también es mi opción. But I will never give those men in that correctional facility anything less than what I'm giving that person who's paying me $500 to train them, because I value myself enough to give 100% in all that I do. Pero no le voy a dar menos a ese atleta que me contrata por $500 o a esos jóvenes que soy voluntarios, porque yo me comprometo a dar el 100% de quien yo soy en todas las instancias. I don't do what I do for recognition. I do what I do to hopefully be one day worthy of his recognition. Yo lo que hago no lo hago por el reconocimiento del mundo, pero lo hago motivado para que cuando yo lo vea a él, el reconocimiento venga de él. Now, we can use a $20 bill to make this point. Ahora podemos demostrar usando $1 de 20.
I was always a visual learner growing up, so Yo creciendo siempre aprendía visualmente. props work really good for me. Así que estos ejemplos son buenos para mí. What is this worth? ¿Cuánto esto vale? It's $20. $20. If I crumple this $20 bill up, Si yo pues lo hago, lo rompo, lo hago una bola, what is it worth? ¿cuánto es el valor de eso? It's still $20. Como quiera que es If I $20. crumple it up, step on it, smear it around a little bit, Si yo lo hago una bola, lo tiro al suelo y lo zapateo, it's worth $20. el valor todavía se mantiene en $20. You see, you're going to get crumpled up, you're going to get stepped on, you're going to have some pain, but your worth will never change. Ustedes y nosotros, como ese dólar, vamos a ser golpeados, maltratados por la vida, pisoteados por otros, pero el valor se mantiene el mismo. And this is for men's breakfast, by the way. Y eso es para pagar por parte del desayuno también. Just in case, I think it's interpreter fees, I think. yeah, just in case you saw me go through the lines and say, hey, he didn't pay, he didn't give no donation. Para que no digan que no pagué. The great thing about, knowing your worth and knowing that you have so many gains from things that you've been through is to be able to walk your life with brothers. El valor de saber que tenemos valor a través aún de los dolores de la vida es también saber que tenemos en esta caminata hermanos que caminan junto con nosotros. I didn't walk through this life by myself. Yo no he caminado por esta vida solo. And a few weeks ago when I gave my sermon, I spoke just on that subject as to how all of you have impacted the lives of my family. That's brotherhood. Y cuando compartí unas semanas atrás un mensaje, lo dije bien claro que en mi vida el impacto de esta iglesia, de los hermanos, o sea, esto es una comunidad, una hermandad que ha sido una bendición para mi vida. I grew up in Burnsville and I went to Nicollet Junior High School where I played a lot of sports, but in particular, the story I'm about to tell pertains to the sport of football. Yo fui a una escuela superior en Burnsville y jugué deporte y lo que voy a hablar es el deporte del fútbol. I met a young man, we became real close friends. His name was Jim Bean. Yo conocí un amigo, fuimos amigos fuertes, se llamaba Jim Bean. Jim and I were tight. We both came from, impoverished housing and background, if you will. And he was a running back, and I was a wide receiver. Entonces, mi amigo Jim, teníamos un trasfondo similar. Entonces, por eso fue que nos acercamos. Y en este equipo, él jugaba una posición de corredor y yo de recibidor de pases. He was good, I wasn't. Él era buen jugador, yo no era tan bueno. He always wore tennis shoes because he could not afford cleats. Él jugaba con zapatos de tenis porque él no podía comprar los zapatos especiales para el fútbol. My mom just bought me new cleats. Y mi mamá me compró a mí unos nuevos zapatos de fútbol. It was a rainy day. We were playing against Metcalf Junior High. He didn't have any cleats. He was our team, pretty much. So I knew that giving him my cleats wouldn't hurt me any, because I really wasn't that productive anyways. Entonces estábamos en un juego, un día lluvioso, él no tenía los zapatos técnicos que tienen las gravas y entonces yo entendí de que él era mejor que yo, tenía que yo darle mis zapatos especiales a él para que él hiciera la diferencia en ese juego. After going back and forth for about 5 minutes, because he did not want my cleats. Number one, at that time I wore a size 12, he wore a size 9, so it looked like clown shoes on him. Y habían ciertos predicamentos porque el tamaño de pies de él era 9, el mío era 12. But he ultimately took my shoes and used them for the rest of the season. Pero eventualmente él aceptó mi oferta de usar mis zapatos y él los usó por el resto de la temporada. I wore tennis shoes for the rest of the season. My mom wasn't happy, but it was fine.
Yo usé los tenis regulares y mi mamá no estaba muy contenta, pero no había problema con eso. Let's fast forward now quite a few years. So Jim and I, we went through high school together. He was a year younger than me as well. I graduated in 94, he graduated in 93. Entonces él, mi amigo, 95, ahora voy 95. a acelerarlo un poco más. Él era un año menor que yo y se graduó un año antes que yo. He became a bona fide football player. He went on to get a full ride scholarship at the University of Minnesota. From the University of Minnesota, he went on to play professional football. Entonces este amigo Jim él fue con una beca a la Universidad de Minnesota para jugar fútbol y de ahí llegó a la liga profesional de fútbol aquí en los Estados Unidos. Now here's the fascinating thing. Holly and I, my wife, we were at Aldi grocery shopping about 2 years ago, and we ran into Jim and his wife. Entonces, historia interesante, hace como 2 años atrás, mi esposa y yo estábamos en este mercado y nos encontramos con Jim, mi amigo, y su esposa. He asked that I come over to his house. Y él me invitó entonces que viniera a su casa. We went over to his house. Fuimos a su casa. He took me into his office in his house. Y él me llevó a su oficina dentro de la casa. In a glass case were those cleats. Y entonces en un encaje de vidrio estaban esos zapatos. He kept those cleats as a reminder that if someone was willing to do something for him, he owed it not only to himself, but to all those people who have helped him get through his life. He owed it to them to give 100% in all that he did, and he uses those cleats as a reminder. Y esos zapatos él lo usa como un recordatorio de que si alguien hizo algo por mí de esta manera, es un recordatorio de que yo tengo que dar el 100% por tratar de extender esa bendición a otra persona. He got himself out of his situation with his family, and through the ranks of football, he was able to provide for his family. His mother and father are living comfortably. He's living comfortably. He is now a pastor himself here in Rosemount. Y este muchacho amigo, a través de su carrera de profesional, pudo financieramente estar bien y procurar de su familia. Y ahora mismo es un pastor aquí en una iglesia local en Rosemount. You never know through brotherhood who you're going to touch, how you're going to touch, and how you will be touched. Nunca vas a saber a través de la hermandad a quién tú vas a tocar, a quién tú vas a impactar, lo que el Señor va a hacer a través de tu obediencia. I encourage all of you to understand your worth. Yo los aliento para que podamos entender el valor que tenemos y quiénes somos. Use your pain as your gain. Y uses tu dolor para motivación hacia bendición. And do it through the art of brotherhood. Y hazlo a través de la hermandad, la comunidad de hermanos. I'm going to close with a very simple scripture, but it hits home. Hebrews 13:1. Voy a cerrar aquí con un versículo, Hebreos 13:1. Let brotherly love continue. Let brotherly love continue. Permanezca el amor fraternal. And I can't thank you all enough for just the love that you've poured on to each other. Y no puedo decir les agradezco tanto por el amor que he visto que se dan el uno al otro y hacia mí también. And I know that through Christ we're all going to be okay. Y yo sé que independientemente de los problemas, con Cristo vamos a estar bien. Thank you very much. Gracias. Thank you very much. Thank you.